game to na. Okay, game to na sa to ang taparay dire sa Sitio Burla sa Barangay Lagtang, Talisay City. Team nila ni Disot, Kyle Team Kang og nire kontra sa team la ni Clark Ruiz og ni Sadam Forever. Midaog sa game na ang team la ni Kyle Team Kang og nire og ni Diso. Kini game to na. 1-0. Side out bola dire sa team la ni Kyle Team Kang. Kini serbisyo ni Kyle Team Kang on the way para igualis ono. Sakita serbisyo ni Kyle Team Kang. Wa kasagang si Clark. Igualis ono na mga kaibigan, kini para dos Lobo. Re, tuarag kilid giatag na sound pa ni the Black Mamba team rin ni Sadam nabasa ni Kyle Team Kang tuara nagginub-anay na wana. Out ball lang tiran ni Kyle Team Kang. Over na bakod. Ono igualis sa atong score, ono igualis sa atong game to. Bola sa team la ni Sadam Forever. Igualis ono kini serbisyo the game breaker Sadam Forever. Para dos. Abi arak na si Clarkson. Score 2-1 na 2-1. O serbisyo Sadam para 3 Kyle Team Kang Mikamang. Kyle Team Kang again kuha pa para gimbalikan na sa duwa na diyayay na. 3-1 in favor of team Sadam. Kini para 4 di apikas kilid gihatag ni Sadam Forever kuha pa ni Diso. Kini Diso bitimbre Lobo tok mo di Sadam awa na white taong payag hawan pas kang manang 4-1 na. Kini para 5 Diso Lobo. Sadam mi pusing darajong weak spot dire gibalik-balikan ni Sadam. Igo perme babha dire mga kaibigan ang overhead sa team la ni Kyle Team Kang. 5-1 kini para 6. Out ball. Cinco kini para dos serbisyo Diso. Sige, lamba. Boyok Diso. Tuarar Kyle Team Kang. Nasahod pang Ruiz. Di apikas kilid gitok mo di Sadam. Lagubaan daw. Wala guba ng tinapok. Out ball. Over na ba ko ng tira ni Ray. Side out. Serbisyo Clark para size 5-1 ang atong score. Change scored. Size 1. Change scored at change scored. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Emil Ban po rin. Call 0995-240-5411 if you are in need of a ban for wedding. Sos. Hawa na muragi kaingin. Ono size ang atong score. Side out Kini serbisyo Ray. Para dos. Sadam again. Sound pang Sadam. Tokmon sentro. Sound ni The Black Mamba. Gilambahan. Sound lang yapon. Tuara. Pukot na. Side out. Ono size. Kini para City. Tuara. Gihatag ni Sadam sa overhead. Clark may pabuto dire. Tubag ni Re. Tuara babag ng kontra. Fire in the hole! Wag yun. Hindi tinabla ng kalaban. Tuara. Grabe. Binumba sa ere pero hindi tumalab. Ayan. Tuara. Ay. Wala. Hapita. Lugaw na. Wala. Giukay na ni Kyle Team Kang. Kay lugaw na ang team nila ni Sadam Forever. Clark og ni Ruiz.
Okay, back to the ball game. Kini para do serbisyo Kaltim Kang. Tuara deray. Gailugay na. Gikuhang Ruiz. Clark ni pusing. Tuara. Ruiz again. Timbre Lobo. Tuara pukot na. Side out. Oh, serbisyo Saddam forever. Okay, overhead. Point. City uno na. City uno in favor of team Saddam forever. Clark og ni Ruiz kinip para utso. Saddam Timbre sentro kuha pa ni Kaltim Kang gibirahan ni Clark. Clark again may buyok. Sound ni Ruiz. Ay, gihaplasan ni Diso. Out ball. Ono 8 na. Ono 8. Kini para 9. Serbisyo Saddam. Alam milapos ang tira ni Kaltim Kang. Side out. Okay ni para do serbisyo Diso. Clark may pabuto. Sound pa. Gibahugan ni Clark. Gitubag ni Kyle. Saddam Lobo. Gilaras ni Diso. Tuara. Bakliad si Saddam. Tiad si Saddam. Igos balang Diso. 2-8 na. 2-8 na. Atong game to. Midawag sa game 1 ng team la ni Ray. Diso og ni Kyle. Kini game to na. Naglabaw ang team la ni Saddam. 2-8. Kini serbisyo Clark para 9. Kyle Lobo gihatag. Gilarot ni Saddam. Ay, gihatag agdool. Sound lang yapon ni Saddam. Binumba sa area ni Clark. Over na bakod. Dos. Okay, kini para 3. Serbisyo Ray. Ay, bokot kaibigan. Side out. Serbisyo The Black Mamba. Para 9. The Black Mamba. Tuara, milayat. Sound pa. Inside. Point. 9-2. Noy-virus kini para Jis. The Black Mamba mi pusdak. Gipun ang Clark Lobo. Tuara. Point again. Jis 2 na. Jis 2. Kini para 11. Serbisyo The Black Mamba. The Black Mamba mi bundak. Gipun ang Saddam. Tuara. Wa madutling kontra. Gilaras na Tuara. Dito gimbalikan. Sound lang yapon kaibigan. Tuara pikas kanto. Out ball. Kini para 3. Clark Lobo. Girak-rakan ni Kaltim Kang. Kaltim Kang again. Tuara tubag ni Clark. Post ni Diso. Kasod. Serbisyo Saddam. Ay Clark. Di madawat Clark. Kini para 3. Serbisyo Diso. Kuha ni Saddam. Diso again. Kyle. Overhead. Over na bakod. Overdose. Serbisyo Clark. Lah, The Black Mamba. Tok mo dire. Sound ni The Black Mamba. Tuara. Alawa na. Kubaan na sa bayas putsukan. Pero wana. Nakabalik og porma. Gidakdakan. Wana. Netbag. Side out. Kini para 3. Serbisyo Ray on the way. Score. 3. Jis.
Kini para 4, serbisyo Ray Valera. Tuara, may pusing na sa Ray Valera, gilara sa ang kilid, paksit bilbil. 4 G's na, 4 G's. Kini para 5. Lobo. Girakrakan ni Kyle Timkang. Tuara, Sadam tiad na. Wana, saud pa. Gibumbahan ni Diso. Saud lang yapon. Wana, tuara. Ayay, aksyon nagguba ang tinapok. Tuara, binumbahan na kaibigan. Tuara, sukamon na. Guday timang tira ni Kyle Timkang. Cinco G's. Kini para sa serbisyo Ray. Ray again. Clark to Kyle. Tuara, ginubatay na si Clark og si Kyle. Tuara, Lobo. Diso ay gihatag ng Spikas. Overdose. Side out. Serbisyo The Black Mamba para unsi. Wala gyapon kakat-kat. Okay ni para size ni sa team la ni Kyle. Tokmod ni Sadam. Tuara kapak pa si Ray Valera. Kini para unsi serbisyo Sadam forever. Diso. Tuara gihatag sa sentro. Wala buhag gay na. Score. 11 por dawin na ang team lang Sadam para balos. Score, daog na. May daog sa score nga 5-12 ang team lang ni Sadam Ruiz og ni Clark. 1-1 na atong standing, 1-1.